بھائی کا سوال یہ تھا بھائی جب سب کچھ تقدیر میں لکھے ہوا ہے تو پھر ہم برائی کر رہے ہیں تو وہ کیسی بات ہو جاتی؟ مثال کے طور پہ کوئی شراب پی رہا تو مطلب یہ کہ تقدیر میں بول کے پی رہا، دیکھو کوئی زنا کر رہا تو تقدیر میں بول کے پڑھ رہا۔ تقدیر کے کئی پہلو ہیں، دو باتوں کو یاد رکھیے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے وقت تقدیر لکھی کہ وہ کتنے دن جیے گا، کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کیا رزق لکھا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے طے۔ ایک ہے حکم قدری، یعنی اللہ کی قدر تقدیر کی بات۔ سورج کا نکلنا، آپ کے میرے ہاتھ میں کچھ ہے، سورج کو نکالنا۔ سورج نکلا ہوگا، دوپہر میں بادل آ گئے، آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بادل آنے کے بعد بارش نہیں برسی، ہمارے ہاتھ میں، بارش برس گئی ہمارے ہاتھ میں، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دوسری تقدیر کا حصہ یہ ہے اللہ کا علم۔ کیا ہے دوسری تقدیر کا حصہ؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ اسکول جاتا، کمزور ہے پڑھنے میں، اس کے ماں باپ اس کو بولتے ہیں تو اگر ایسا ہی پڑھے گا تو فیل ہو جائے گا، اس کو بولیں گے اندازہ۔ اللہ کا علم، اللہ کا جو اندازہ ہے وہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے۔ میں آپ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو پتا ہے ہم کب پیدا ہوں گے۔ پیدا ہو کر ہم قرآن پڑھیں گے، ہم مسجد کو جائیں گے، ہم اجتماع میں آئیں گے، اس کے باوجود جا کر باہر کون تمباکو کھائے گا، کون گانجا مارے گا، کون ڈرگز مارے گا، کون شراب پیے گا، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ بندہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں، وہ اللہ نے لکھا یہ بندہ ایسا کرے گا۔ مطلب چونکہ اللہ نے لکھا بول کے بندہ کر رہا ہے نہیں، یہ بندہ جو کرنے والا اللہ نے وہ بھی لکھا، اور جو کر رہا ہے اللہ وہ لکھا ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو کوئی شراب پینے والا یہ نہیں بول سکتا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا میں پی رہا ہوں، نہیں، تو پینے والا ہے وہ اللہ نے لکھا۔ کہتے یہاں پر اجتماع میں لکھ کر لائے تھے، پہلا موقع وہ بنگالی اسپیکر، دوسرا موقع وہ بنگالی اسپیکر، تیسرا موقع محمد کاظم، لکھ کے لائے تھے نا، ہوا نا۔ تو اللہ کا علم ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا، لے سکتا مثلی جی، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، پرفیکٹ ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس علم کی بنا پر اب کوئی شراب پینے والے کو اللہ نے بھی موقع دیا، تقدیر بدلی جاتی ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دعا کرو، شراب چھوڑو، نیکی کی طرف بڑھو، لیلۃ القدر تقدیر کی رات، مانگو اللہ سے اللہ برائی ہمارے زندگیوں سے دور کر دے۔ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ جب 10 قدم پڑتا ہے اللہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے، مطلب بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، اللہ تبدیلی کرتا ہے۔ تو تقدیر کا بدلا جانا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دلیل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ ماں کے پیٹ پہ جب فرشتہ روح ڈالا تھا عمر لکھی گئی تھی نہیں لکھی گئی تھی؟ رزق کتنا ہے لکھا گیا تھا نہیں لکھا گیا تھا؟ اب تقدیر کے بدلے جانے کی دلیل، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، لکھی گئی نا، اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تقدیر بھی بدلی جائے گی۔ تقدیر کا بدلا جانا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ لیکن جو گناہ کر رہے ہیں وہ تقدیر میں ہے کہہ کر کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ میں کرنے ہی والا تھا، وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، وہی اللہ نے لکھا یہ بندہ ایسے بھی کرے گا۔ لیکن کتنی اولاد تم کو ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کتنی بیویاں تمہاری ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ کب تک رہیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے لیے سردی کا موسم کب تک چلے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، گرمی کب شروع ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو تقدیر کے ایک پہلو علم ہے، دوسرا پہلو اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی باتیں ہیں، بنیادی بات ذہن میں رکھیے، تقدیر کے سوالات میں زیادہ ذہن نہیں چلانا، بس بنیادی باتیں رکھ کے آگے بڑھنا۔ دوسرا سوال کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر ہم لوگ تو مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے کسان، آپ کے پاس کسان ہے، کسان کو کافر کہا جاتا، چھپانے والے، بین چھپانے والے کو کافر کہا جاتا، رات کو کفرہ کہا جاتا جو دن کو چھپا لیتی ہے۔ ویسے ہی جو رب نے جس دین پر پیدا کیا، جس اسلام پر پیدا کیا، بڑا ہو کر اسی دین کو چھپا کر کفر کرنے لگا، ایسے کو کافر کہا جاتا ہے، کفر کرنے والا۔ اب اس میں کئی قسم ہیں، ایک جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے ساتھ خبر کی بھی عبادت کر رہا، یہ بھی کافر ہے، کیونکہ شرک کفر ہے۔
کوئی قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. کتنے پارے ہیں قرآن مجید میں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے ابھی اور 10 پارے ہیں. قرآن کو نامکمل سمجھنے والا بھی کافر ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی سمجھ رہا، یہ بھی کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں، اس میں کوئی ایک بات کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں، اس کی ایک بات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. فرشتوں کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں، وہ ایک بات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. آخرت کے بارے میں جو کچھ قرآن سنت میں، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ ہے، جنت ہے، قنطرہ ہے، آخرت کا کوئی ایک معاملے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. گویا قرآن کی ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث اور قرآن اور صحیح حدیث کا صحیح معنی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اس کو بولتے کافر. السلام علیکم. وعلیکم. شیخ سے میرا ایک سوال ہے. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ پورا داڑھی چھوڑ دیا ہے اور کئی چھوٹا چھوٹا کر کے رکھتا ہے. دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہم نے داڑھی چھوڑ کے رکھا ہے. جی. اس میں میرے تو ایک کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں داڑھی رکھوں تو کتنا رکھوں، چھوٹا کر کے رکھوں یا پورا بڑا ہی کر لوں. دین میں عمل کرنے کے لیے فرض عبادت جیسے 4 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے. ظہر میں کتنے رکعت ہے؟ 4. 5 پڑھ سکتے ہیں، اضافہ ہو جائیں گے. جو عبادہ محضہ ہے ان کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کرنے کا حکم ہے. داڑھی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی مستطاعتم، اے اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس کے ایمان، اس کا علم، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اتنی چھوڑ رہا، چھوڑنے دو. آپ کے ایمان اور آپ کے علم کی وجہ سے جو آپ کو ایمان کی طاقت ہے، جتنا چھوڑ سکتے چھوڑو، لیکن مجھ کو تراشتے رہو. دوسرے کو مت بولو تو میرے سے کمزور ہے، نہ دل میں سوچو. مستطاعتم، مثال کے طور پہ آپ کی داڑھی بڑی ہوگی، دوسرے والے کی داڑھی نہیں ہے. آپ کی داڑھی بڑی ہے، دوسرے والے کی داڑھی نہیں ہے، لیکن انہیں داڑھی نہیں رکھتے ہوئے پابندی سے سالوں سے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا. میں اور آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، ہم سے کسی نیکی میں آگے ہیں. وہ کسی کو مقیم نہیں سمجھتے. اگر ہم کسی نیکی میں آگے ہیں، کوئی ہم سے بھی نیکی میں آگے ہوگا. ہم برائی میں ہیں تو کوئی ہم سے بھی برائی میں آگے ہوگا. ہمارا کام ہے عمل کرنا، سچائی کا علم حاصل کرتے ہوئے. شیخ سے میرا ایک دوسرا سوال ہے. ہمارے مسجد میں جمعے کے دن 2 اذان دیتے ہیں. میں بڑے کئی شیخ سے سنا ہے کہ یہ 2 اذان دینا بدعت ہے. اس میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ اب دیکھیے، آپ کا معنی، ان کا معنی، ان کا معنی نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کے سلام کرتے تو صحابہ کرام جو سو اذان دے دیا کرتے تھے. پہلی بات. اب جو لوگ یہ لائے ہیں دوسری اذان، پہلی اذان کا سسٹم، پہلی اذان نماز کے بلانے کے لیے، پہلی اذان اشارہ ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو رہا. ابھی جمعے کا وقت شروع نہیں ہوتا، صرف اعلان کرنے کے لیے کسی زمانے میں شروع کیا گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف میں جو عمل کیا جائے گا، ظاہر بات ہے اسے بدعہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، فلاں مسجد میں بھی ہوتا، مکے میں ہوتا، مدینے میں ہوتا، ہونے دو، کیا دلیل ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمارے پاس جو ایک اذان کی دلیل ہے، ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے، ہم اس کو لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے. اب مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے 4 وقت کی. آپ اور ہم اگر 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہوگا. ظاہر بات ہے نا، انہیں 2 وقت کی کم کر دیا. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا 1 وقت کی اذان زیادہ دے دینا وہ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ دونوں میں کون سا بڑا گناہ زیادہ ہے؟ اس کو ادھر کام کرو، ادھر بھی کام کریے، ادھر لانے کی زیادہ کوشش کرتے رہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدعہ بدعہ ہی ہے. کسی کے بولنے سے ماننے سے بدعہ نہیں ہو جاتی. دین میں نیا کام ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ جمعہ کا دن نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں ہوتا ہے. کون سی دعا؟ مطلب فرض نماز جماعت دعا، جماعت ایک ساتھ. ارے دعا نہیں ہوتا. جمعہ کے دن بولتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ سے اپنا دعا کر دو، لیکن امام صاحب نہیں کرتے ہیں. سب تو کرتے ہیں. بہت غلط ہے امام صاحب کا معاملہ. کون ہے امام؟ وہ بہت غلط. امام دعا کرتا، کب کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب دیکھو جماعت سے بھی دعا ہوتی اور جماعت کے علاوہ بھی دعا ہوتی. سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ختم کرتے تو اس وقت دعائیں کرتے. تو جماعت، امام جب کہے گا خطبہ دیتے وقت میں، خطبے کے اختتام میں دعائیں کرے گا اور بیٹھنے والے آمین کہیں گے. اجتماعی دعائیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اور جماعت میں دعا ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو دعا میں کتنے رکعت ہے؟ کتنے رکعت ہے؟ 2. ٹھیک ہے.
2 रकात के बाद क्या करते हैं हम? तशहुद में बैठते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये दुआ ही छोड़ी ना, पूरे मिलके एक साथ दुआ पढ़ रहे हैं लेकिन आहिस्ता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ है ना, ठहर जाओ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, दरूद इब्राहिम दुआ है ना। दूसरी बात, नमाज के बाद दुआ नहीं हो रही, बड़ी फिक्र है। सलाम फेरते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेरते थे ना। फेरते क्या करते थे? इनको बोले तो क्या करते थे? क्या करते थे? दुआ जिक्र। दुआ जिक्र, सही बोले तो। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 ये जिक्र है, दुआ है? जिक्र कैसा होता? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरे गुनाह ढाप दे, मेरे गुनाह ढाप दे, मेरे गुनाह ढाप दे। कौन करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। जिक्र है, दुआ है? ये जिक्र है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ऐ अल्लाह मुझे तेरी इबादत अच्छा करने वाला बना, तेरी शुक्रगुजारी अच्छा करने वाला बना। ये दुआ है, जिक्र है? दुआ है। कौन बोला नमाज के बाद दुआ नहीं होती? हम लोग का मतलब जमात से होने के अब बाद सुनो, अब सुनो, उठाकर दुआ नहीं करते। सुनो ना जी, सुन लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, माने तो? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बोलो माइक में बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फिरते अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, ये अज़कार दुआएं पढ़ते थे। ये हदीस से साबित है। जब ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित है तो इसको कैसा करेंगे? जब ये अमल साबित है तो जैसे नबी करे वैसा करेंगे, या आज के जैसे लोग करते वैसा करेंगे? कैसा करेंगे बोलो? साहब के जैसा। किसके जैसा? नबी साहब के जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह बरकत दे आपको। अब नबी साहब कैसा करते थे? नबी साहब सबको नहीं बोलते थे हाथ उठाओ मैं दुआ करूंगा तो आमीन बोलो, नहीं। नबी साहब सबके साथ बैठते थे, कोई भी सहाबा नहीं उठते थे, सब बैठते थे। नबी भी बैठते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब अपनी अपनी दुआ अज़कार पढ़ते थे। वैसा ही हमको करना चाहिए। गलत है? सही है? सही है। तो इंशाल्लाह वैसे ही करो, अपने अपने दुआ करो। अब तुम सलाम फेरे फिर के तुमको दुआ करने की आदत है, तुम पहले सुन्नत को छोड़ रहे हैं। जो सुन्नत में दुआएं इसका है पहले वो पढ़ो। उसके बाद तुम सोच रहे अरे आज मैं दुआ नहीं करा, उठ गया, फिर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर दुआ कर रहे हैं, फिर फेर के जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बिदआ। क्योंकि सलाम फेरते ही तुम्हारी नमाज हो गई। नमाज के बाद अज़कार पढ़ना सुन्नत है, उसके अंदर दुआ के अल्फाज भी है, लेकिन खास दुआ जो हर मस्जिद में हाथ उठा के कही जाती है वो सुन्नत के खिलाफ है। जो सुन्नत के खिलाफ है उसको क्या बोलेंगे? बिदआ। बारकल्लाह। चलिए, पोरधानी 14,000 रुपए। बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख से मेरा तीसरा सवाल है, हमारे यहाँ रमजान के महीने में जो कई शेख ने बोला है जो पैसा देता है, और कई शेख से बोला है जो अनाज देना है, इसमें फितरा 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 रमजान के महीने में ईद उल फितर से ईद की नमाज पढ़ने से पहले जो दिया जाता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सा जो 2.5 किलो के बराबर है, गेहूँ, चावल, आटा, पनीर, जो हमारे इलाके में लोग खाते वही चीज़ देना सुन्नत है। उसके बदले पैसा हरगिज़ भी नहीं देना चाहिए। फ़ायदा देखो इसका कैसा रहता। असल में जो जमा होता ना राशन, अब समझो कितने मुसलमान हैं आपके एरिया में, ये गांव में? हाँ, 1000 बढ़ के होंगे ना। चलिए 1000, कितने आदमी यहाँ पर? 1000। समझो एक आदमी को कितना निकालना है? 2.5 किलो। अब आप तसव्वुर करिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। भूखमरी खत्म हो जाती, गरीबी खत्म हो जाती। 1000 आदमी असल में जो फितरा देना है इज्तिमाई देना, जैसा यहाँ पैसा ला रहे हैं वैसा एक जगह राशन जमाना। 1000 आदमी अगर 2.5 किलो देता है 2500 किलो राशन जमा हो जाता। कितने गरीबों को नहीं बांट सकते आप? 100 किलो भी बांटेंगे तो 6 महीने उसकी जिंदगी के निकल जा सकते। पहली चीज, उन्होंने चावल नहीं लेना चाह रहे होंगे। कितना पैसा आता 2.5 किलो का? कितना पैसा आता? 100 रुपया। क्या आता 100? क्या आता 100 रुपये में उसको? क्या था 100 रुपये में? 100 रुपये में क्या 10 ग्राम सोना आ रहा क्या? तो इस्लाम में जिस चीज को जैसे अमल करने के लिए कहा उसी में बरकत है। उन्हें अगर नहीं लेता, बोला मैं नहीं लेता राशन, पैसा दियो, तो आप अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत छोड़ देते, छोड़ देंगे सुन्नत।
कल के दिन कोई बोलेगा दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं और छोटी करो, छोड़ देंगे, वो भी सुन्नत। समझ रहे हैं बात? तो सामने वाला नहीं अमल करता होगा, दीन का इल्म नहीं है, तो हमारे लिए क्या फायदा है? हम वो काम करेंगे। वो भी दो, 100 रुपया अलग से दो, चल तू राशन भी ले ले, ये मेरा फितरा भी अदा होता, और ये 100 रुपया भी ले ले, दे सकते ना 100 रुपया तो। और मेरा एक सवाल है, मेरा अम्मा, मेरा अब्बा, मेरा पूरा फैमिली घर का मजाक मानता है, हम नहीं मानते। बारकल्लाह। तो हम क्या, मेरा पिताजी लोग का बात माने ना, क्या करें? ये हम सही करते हैं या गलत करते हैं? पिताजी, हम नहीं मानते हैं मजाक। बिल्कुल पिताजी, हमारे अम्मी अब्बू मानते हैं सब। पिता तो हम क्या बिल्कुल करें? अम्मी का बात सुने या हम अपने सही रास्ते पे रहें? अम्मी और अब्बू से ज्यादा तुम्हारे करीब मोहम्मद साहब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब बड़े हैं, अम्मी अब्बू बड़े हैं? माइक में बोलो, कौन बड़े हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी अब्बू को मोहम्मद साहब की बात मानना है या उनके अम्मी अब्बू की बात मानना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आपके अम्मी अब्बू को भी उनकी बात मानना है और उनके अम्मी अब्बू को भी उन्हीं की बात मालूम करना था, 1450 साल में जो भी दुनिया में उनको भी मोहम्मद साहब की बात मालूम करना है, क़यामत तक जो भी आएगा उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो सो मानना है। तो अम्मी अब्बू की बात जो इबादत में, अकीदे में, इस्लाम के खिलाफ है, वो बात नहीं मान सकते, लेकिन उनको गाली नहीं दे सकते, उनको झिड़की नहीं दे सकते, उनको आसन बोलना, अम्मी अब्बू ये इस्लाम नहीं है, मेरे को इस पे आप फोर्स मत करिए। दुनिया के काम में तुमको बोलेंगे हमारे लिए राशन ला, हमारे लिए दवाई ला, हमारे घर का खर्चा दे, जरूर दो, लेकिन दीन के मामले में उनकी कोई बात को हम नहीं मान सकते, लेकिन सख्ती से जवाब भी नहीं दे सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहते थे उनसे, आज़र तू अगर मेरे बूतों को बुरा भला कहना बंद नहीं करेगा और एक अल्लाह की तरफ दावत देना नहीं छोड़ेगा, पत्थर से संसार कर दूंगा। उसके बावजूद अपने वालिद के लिए हाथ उठा के दुआ करते थे। अल्लाह ने कहा काफिर के लिए दुआ मत करो। समझ गए बुनियादी बात? मेरा एक सवाल है कि सच्ची तौबा कैसे करें, और तौबा करने के बाद फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करते हैं, फिर ही तौबा करते हैं, लेकिन उस गुनाह से कैसे छुटकारा पाएं? पहली चीज़ तो यह है कि इंसान की फितरत में बात है कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की औलाद खताकार है। लेकिन इंसान गुनाह कर रहा, तौबा कर रहा, गुनाह कर रहा, तौबा कर रहा, उसके बाद उन्हें मायूस नहीं हो जाना कि अब मैं कभी तौबा नहीं करूंगा, अब तो मैं ऐसा ही रहूंगा। गुनाह होने के बाद अगर तौबा करना दिल चाह रहा तो ये अल्लाह की हिदायत है। क्या है ये? अल्लाह की हिदायत। कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो, आगे बढ़ाओ। आज उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल है, मुश्किल दिख रहा होगा, दीन में आगे बढ़ो, इल्म सीखते जाओ, एक बुराई पूरी जोर से छोड़ो, अल्लाह की तरफ से दूसरी बुराइयां छोड़ने भी मदद आएगी। और इबादत वक्त पे पढ़ो, नमाज वक्त पे पढ़ो, अज़कार पढ़ो, गैर ज़रूरी लोगों से मुलाकात मत करो। लोग जहां तुमको दीन से दूर करने वाले दोस्त हैं, ऐसे दोस्तों से मत मिलो। रिश्तेदारों में ऐसे लोग जो दीन का मजाक उड़ाने वाले, दीन से दूर करने वाले हैं, ऐसे रिश्तेदारों से भी मत मिलो। अपने आप को अलग रखो। जो दीनदार लोग हैं, नमाज पाबंदी से बैठे हुए, खेलते भी, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया चले गए, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ, वो सोहबत में रहो और अल्लाह से उम्मीद रखो, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। ना मायूस होना है, ना बेपरवाह भी होना नहीं है। जो होता देखेंगे, यानी अल्लाह मेरे को कभी माफ नहीं करेगा, नहीं। अमल करते वक्त अल्लाह के अजाब का खौफ भी रहना, अल्लाह की बख्शिश और रहमत की उम्मीद भी होना। अमल करते जाओ, अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह आसानी होगी।